کراچی کے ضمنی بلدیاتی الیکشن میں بھی پیپلز پارٹی کی بڑی فتح، 11 میں سے 9 نشستیں لے کر پیپلز پارٹی نے میدان مار لیا۔ جماعت اسلامی 2 سیٹیں حاصل کر سکی۔ کامیاب ہونے والوں کا جشن، تفصیل اس رپورٹ۔ کراچی کے 10 بلدیاتی اور 1 کنٹونمنٹ کی نشست پر انتخابات۔ ضمنی بلدیاتی الیکشن کا غیر حتمی غیر سرکاری نتیجہ جاری۔ 11 میں سے 9 نشستیں لے کر پیپلز پارٹی نے میدان مار لیا۔ پیپلز پارٹی نے 4 چیئرمین، 4 کونسلر اور 1 وائس چیئرمین کی نشست جیت لی۔ پیپلز پارٹی کے لیاقت آباد، ملیر، کلفٹن اور ماڈل کالونی سے چیئرمین کامیاب۔ لانڈی میں 1 وائس چیئرمین کی نشست بھی پیپلز پارٹی کے حصے میں آ گئی۔ جماعت اسلامی 1 وائس چیئرمین اور 1 کونسلر کی سیٹ جیت سکی۔ بلدیہ ابراہیم حیدری، لانڈی، کورنگی کنٹونمنٹ بورڈ سے پیپلز پارٹی کے کونسلر کامیاب۔ گلبرگ میں وائس چیئرمین کی نشست جماعت اسلامی کے حصے میں آئی۔ منگو پیٹ سے کونسلر کی نشست پر جماعت اسلامی کامیاب۔ پیپلز پارٹی کا کامیابی پر جشن، کارکنان کے بھنگڑے، جماعت اسلامی کا دھاندلی کا الزام۔ کورنگی ڈی آر او آفس کے باہر احتجاج کیا گیا۔ کرنگی ٹاؤن کی یوسی 7 وارڈ 1 میں پیپلز پارٹی کے مرتضیٰ قریشی کامیاب۔ شہریوں نے الیکشن کو شفاف قرار دے دیا۔ کہا کہ ہم نے جس کو ووٹ دیا وہ جماعت کامیاب ہوئی۔ وقت آ گیا ہے کہ پیپلز پارٹی اپنے وعدوں کو پورا کرے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ کرنگی ٹاؤن کی یوسی 7 وارڈ 1 میں پیپلز پارٹی کے مرتضیٰ قریشی کامیاب ہو گئے۔ سید نعمان گل کی رپورٹ دیکھیے۔ کراچی کے ضمنی بلدیاتی انتخابات، پاکستان پیپلز پارٹی میدان مارنے میں کامیاب۔ کورنگی کی یوسی 7 وارڈ نمبر 1 میں 7 امیدوار مد مقابل ہوئے۔ غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق پیپلز پارٹی کے مرتضیٰ قریشی نے 1045 ووٹ حاصل کر کے فتح سمیٹی۔ جماعت اسلامی کے کامران سولنگی 666 ووٹ حاصل کر سکے۔ علاقہ مکینوں نے انتخابات کو شفاف قرار دے دیا۔ کہا کہ پیپلز پارٹی نے مسائل حل کرنے کی یقین دہانی کرائی تھی۔ ہم نے ووٹ دیا اور پیپلز پارٹی کامیاب ہوئی۔ تقریباً 90% جو ہیں وہ شفاف الیکشن ہوئے اور ہم نے جس پارٹی کو ووٹ دیا ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کو، وہ جیت گئی ہے یہاں سے۔ اور انشاءاللہ امید ہے پیپلز پارٹی کے جو اس ٹائم ٹاؤن چیئرمین ہیں نعیم شیخ صاحب سے کہ وہ ہمارے اس وارڈ میں علاقے میں کام کروائیں گے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ فتح کے بعد پیپلز پارٹی اپنے وعدوں کو پورا کرے۔ کیمرامین حسنین جعفری کے ساتھ سید نعمان گول، سٹی 21۔ یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن کا اخراجات پورے نہ کرنے والے سٹورز بند کرنے کا فیصلہ۔ کراچی میں مزید 5 یوٹیلیٹی سٹورز بند کرنے کی تیاری، 2 پہلے ہی بند ہو چکے ہیں۔ شہریوں نے فیصلے کی مخالفت کرتی کہتے ہیں سٹورز بند کرنے کے بجائے سبسڈی دی جائے۔ تفصیلات بسیم افتخار کی رپورٹ میں دیکھیے۔ یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن کا اخراجات کم کرنے کے لیے اقدام، اخراجات پورے نہ کرنے والے سٹورز بند کرنے کی تیاری، شہریوں کی کھل کر مخالفت۔ ذرائع کے مطابق لیاری اور سعادت کالونی میں یوٹیلیٹی سٹورز پہلے ہی بند کیے جا چکے۔ کیماڑی ماڈل کالونی، کورنگی کراسنگ، جنیجو ٹاؤن اور اولڈ حاجی کیمپ میں واقع سٹورز کی بندش کی تیاری۔ اشیاء کی فروخت معطل کر دی گئی۔ شہری کہتے ہیں یوٹیلیٹی سٹورز بند کرنے کے بجائے مزید سبسڈی دی جائے تاکہ اشیاء ضروریہ بازاروں کے مقابلے میں سستی دستیاب ہوں۔ آپ اس کو بند نہ کریں، آپ اس کو سستا کریں، کیونکہ یہ باہر تو بازار سے جو ہے نا ادھر 10-20 روپے زیادہ ہے۔ کیوں ایسے زیادہ ہے؟ کیونکہ غریب آدمی ہمارا اس میں گزارا نہیں ہوتا، ہم بازار سے لے آتے ہیں، یہاں نہیں خریدتے، اس لیے کہ یہاں پر ہم اتنی مہنگائی ہے، غریب آدمی پہلے مر چکا ہے۔ نہیں، یہ تو غلط ہے نا، بند کیوں کریں؟ حکومت اس کو سبسڈی دے، جو حق بنتا ہے عوام کا۔ اور یہ چینی جو ہے باہر 130 روپے، یہ 140 لگایا ہے۔ آٹا جو ہے یہ باہر 900 روپے ہے اور یہ 1400 روپے کی بوری دیتے ہیں، کون خریدے گا یہاں سے؟ ذرائع کا کہنا ہے کہ بند کیے جانے والے یوٹیلیٹی سٹورز کو دوسری جگہ منتقل بھی کیا جا سکتا ہے۔ مذکورہ سٹورز پر صرف آٹا، چینی، تیل، گھی کی فروخت ہوتی تھی۔ یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن نے اپنے اخراجات کو کم کرنے کے لیے فیصلہ کیا ہے۔ کیمرامین عمران احمد کے ساتھ بسیم افتخار، سٹی 21۔ 3 برس بیت گئے، گجر نالے کی تعمیر کے دوران متاثر ہونے والا الطاف حسین بریلوی روڈ تعمیر نہ کیا جا سکا۔ شاہراہ کی خستہ حالی کے باعث ٹریفک جام اور حادثات معمول بن گئے۔ رضوان احمد کی رپورٹ دیکھیے۔ انتظامیہ کی نااہلی شہریوں کے لیے درد سر بن گئی۔ شہر کی مرکزی سڑک برسوں سے تباہی کا شکار۔ اضلاع کو ملانے والا الطاف حسین بریلوی روڈ، یہ حصہ لیاقت آباد چونا ڈیپو کے قریب گجر نالی کی تعمیر کے دوران 3 سال قبل ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوا۔ انتظامیہ کی جانب سے توجہ نہ ملنے پر شاہراہ اذیت گاہ بن گئی۔ الطاف حسین بریلوی روڈ سے دیگر مسافروں کی طرح سائیڈ ایریا کی صنعتوں کے ہزاروں ورکرز بھی گزرتے ہیں، جس کے باعث صبح اور شام کے اوقات میں بدترین ٹریفک جام اور گاڑیوں کی ٹوٹ پھوٹ کا سلسلہ جاری ہے۔ بھائی یہ تقریباً 3 سال ہو گئے یہی پوزیشن چلتی ہے، یہاں پہ اتنا ٹریفک جام ہوتا ہے، ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں،
लेडीज़ गिरती है पानी के अंदर, कीचड़ के अंदर लेडीज़ गिरती है, पर यहाँ पे कोई प्रोत्साहन हाल नहीं है। ये रोड सीधा जाता है साइड एरिया के अंदर, सुबह ऑफिस जाने के लिए हर कोई जल्दी जाने के चक्कर में होता है। इस वजह से जो है यहाँ पर ट्रैफिक के हादसा बहुत ज़्यादा होते हैं। बहुत परेशानी हो जाती है, रोड की पानी जमा हो जाता है, जाने आने की परेशानी है, बहुत तंगी है, इससे गुजारी हो रही है, यहाँ पे बहुत टेंशन हो गई है। शहरियों का कहना है कि सड़क का मामूली हिस्सा दुरुस्त कर दिया जाए तो वक्त, ईंधन की बचत और ट्रैफिक जाम और हादसात का खात्मा हो जाएगा। कैमरामैन अजलान छीपा के हमरा, रिजवान अहमद, सिटी 21। पाकिस्तान PhD तालिब इल्मों के लिए बैनुल अक़वामी एज़ाज़ जामिया कराची के तलबा ने कतर कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान का नाम रोशन कर दिया। एसोसिएट प्रोफेसर ICCBS डॉक्टर इमरान मलिक के मुताबिक PhD तालिब इल्म अली मिन्हास और सनिया खुर्शीद ने कतर कॉन्फ्रेंस में तीसरी पोजीशन हासिल की है। फरहान खान की रिपोर्ट देखिए। जामिया कराची के नाम एक और एजाज ICCBS के तलबा ने बैनुल अक़वामी अवार्ड अपने नाम कर लिया। कतर में PhD की तलबा की पोस्टर्स के मुकाबले में शिरकत, मोहम्मद अली मिन्हास और सनिया खुर्शीद ने तीसरी पोजीशन हासिल कर ली। एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर इमरान मलिक कहते हैं कि कॉन्फ्रेंस में दुनिया भर से 300 से ज़ायद पोस्टर्स मौसूल हुए थे। तलबा की कामयाबी जामिया के लिए एजाज़ की बात है। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं कि इन्होंने ये बहुत बड़ा एजाज़ है जामिया के लिए भी, हमारे इंस्टीट्यूट के लिए, हमारी लैब के लिए, मेरे लिए ज़ाती तौर पर कि मेरे स्टूडेंट्स ये करके आएँ, और जामिया को भी हम इन्फॉर्म करेंगे और उसके बाद जामिया होपफुली यकीनन VC साहब यकीनन बहुत अप्रिशिएटिव है, वो यकीनन मिलेंगे बच्चों से, उनको अप्रिशिएट करेंगे और यकीनन कुछ ना कुछ तो जामिया उनके लिए करेगी। बैनुल अक़वामी अवार्ड जीतने पर तलबा ने भी खुशी का इजहार किया। बोले, कतर कॉन्फ्रेंस में अपनी जामिया की नुमाइंदगी करके फ़ख्र महसूस हो रहा है। मेरा काम जो है वो ऐसे पॉलीमेरिक मटेरियल्स बनाना है जिनके अंदर ये खुसूसियात होती हैं कि किसी भी कंपाउंड को वो सेलेक्टिवली सेपरेट कर लेते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा काम था। विद इन मिनट्स हम किसी भी कंपाउंड को सेपरेट कर सकते हैं। हमारे पोस्टर्स एक्सेप्ट हुए थे। सबसे पहले तो हम लोगों ने जो ऑनलाइन अप्लाई किया था, उसके बाद फिर हम लोगों ने वहाँ पे जाके अपने पोस्टर्स को प्रेजेंट किया और अपनी यूनिवर्सिटी को वहाँ पे रिप्रेजेंट किया, जिसकी हमें बहुत खुशी हुई। हम लोगों ने 3rd प्राइज़ विन किया। होनहार तलबा सनिया खुर्शीद ने गुर्दों की बीमारी से मुताल्लिक पोस्टर्स तैयार किया। मोहम्मद अली मिनाज ने पौधों से अद्वियात तैयार करने का पोस्टर बनाया है। कैमरामैन हारिस के साथ फरहान खान, सिटी 21। 3 रोज़ा यूथ गाला फेस्टिवल का आगाज़ हो गया। महकमा स्पोर्ट्स और यूथ अफेयर्स के तहत यूथ डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स में सूबे भर के नौजवान हिस्सा ले रहे हैं। मज़ीद जानते हैं राहील बेग से। जी राहील। जिस वक्त हम मौजूद हैं खूबसूरत इवेंट में, कराची में सजाया गया है यूथ गाला, जिसमें ना कि सिर्फ स्पोर्ट्स है बल्कि फ़नून लतीफ़ा से भी बहुत सारी सरगर्मियाँ यहाँ पर नज़र आएंगी। इस वक्त हमारे साथ सेक्रेटरी स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर मौजूद हैं, अलीम लाशारी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अलीम साहब, क्या कहेंगे, ये जो 3 रोज़ा फेस्टिवल सजाया गया है, इसमें क्या क्या एक्टिविटीज़ होंगी? कराची वाले किन किन चीज़ों से महसूस हो सकेंगे? जी, स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर डिपार्टमेंट ने एक मेला सजाया है 3 रोज़ा, और ये मेला जो हमारा टारगेट ऑडियंस है वो नौजवान है, क्योंकि यूथ अफेयर्स डिपार्टमेंट ने ये किया है। तो हमने कोशिश की है कि इसमें नौजवानों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ रखी जाएं। उसमें न सिर्फ स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ हैं, बल्कि हमने कैलीग्राफी और पेंटिंग की लाइव कंपटीशन रखी है। इसके अलावा हमारे मुख्तलिफ कैपेसिटी बिल्डिंग के सेशन रखे गए हैं इन 3 दिनों में, जो मुख्तलिफ टॉपिक्स पे होंगे। इसके अलावा अगर आप देखें तो हमने यंग एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करने के लिए उनको जो है स्टॉल्स दिए हैं, ताकि वो अपनी चीज़ें जो है यहाँ आके सेल कर सकें। तो यहाँ पे वो भी यंग जो हमारे एंटरप्रेन्योर्स हैं, उन्होंने भी अपने स्टॉल सजाए हुए हैं। बिल्कुल जी, इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे सेक्रेटरी स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर। उनका कहना है कि ये जो फेस्टिवल है कंप्लीट पैकेज है, जहाँ पे ना कि सिर्फ स्पोर्ट्स की सरगर्मियाँ हैं, उसके अलावा आपको कल्चर एक्टिविटीज़ भी नज़र आएंगी। कहीं मुशायरा है, कहीं महफिल समा का रंग जमेगा, कहीं थिएटर है, और इसी तरह से नौजवान आपको कहीं रस्साकशी करते हुए नज़र आएंगे, कहीं स्पोर्ट्स की मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ भी नज़र आएंगे। और यूथ के लिए एक और भी खूबसूरत सा एक मैसेज है और उन्हें एक प्लेटफॉर्म मुहैया किया जा रहा है। IT कोर्सेज के साथ साथ उन्हें पॉडकास्ट करने के लिए भी स्टूडियो फराहम किया जा रहा है, और ये जो फेस्टिवल है ये 3 रोज तक अपनी तमाम तर रनाइयाँ बिखेरता रहेगा।
जी अब आपको बताएं कि मुआहदे के बगैर कचरा नहीं उठाया जाएगा। एमडी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड का वाज़ेह ऐलान। इम्तियाज़ अहमद शेख की साइट एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्री आमद के मौके पर दूसरे इंडस्ट्रियल जोन्स को धमकी। कचरे की मुंतकिली के लिए मुआहदे करने पर जोर। मज़ीद तफसीलात अयाज राना की रिपोर्ट में देखिए। साइट एसोसिएशन को क्लीन एंड ग्रीन बनाने का मिशन। एमडी सॉल्ट वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड की साइट एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्री आमद। सदर साइट एसोसिएशन अहमद अलवी का कहना था कि एमडी सॉल्ट वेस्ट को मधु करने का मकसद सनतकारों में आगाही और डिपार्टमेंट के दरमियान ताल्लुक कायम करना था। तो एक आदमी की इंटेंशन जानने के लिए हमें थोड़ा सा मिलना मिलाना जरूरी होता है। और दूसरी बात मैं यहाँ फिर बता दूं कि ये जो मीटिंग कॉल करने का मकसद था वो यही था कि साइट लिमिटेड, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और साइट एसोसिएशन हमारी कोऑर्डिनेशन क्या है और हम किस तरह से इस चीज को बेहतर कर सकते हैं। एमडी सॉल्ट वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड इम्तियाज अहमद शेख का कहना था कि दिन में 4 बार शहर से कचरा नहीं उठाया जा सकता। रोजाना 10 से 12 टन कचरा कराची से जमा करते हैं। बिजली के बिलों में वसूल किए जाने वाले टैक्स से हमारा कोई ताल्लुक नहीं। काटी और साइट के अलावा किसी और इंडस्ट्रियल जोन ने हमसे कचरा उठाने का मुआहिदा नहीं किया। हमारे एक्ट में भी ये नहीं है क्लियर वी आर रेस्पॉन्सिबल टू क्लीन दी नालाज। उसके बाद भी इनके साथ एमओयू साइन के बाद भी हम एक्स्ट्राऑर्डिनरी जा रहे हैं और काम कर रहे हैं इनके लिए, और जो हमारे एक्ट में नहीं है, कानून में नहीं है, फिर भी इनके साथ एमओयू के बाद वी आर वर्किंग ऑन दैट। इम्तियाज अहमद शेख का कहना था कि सिंध हुकूमत को चाहिए स्कूल के निसाब में शहरी जिम्मेदारी के हवाले से भी मवाद शामिल करे। कैमरामैन शाजिब के साथ अयाज राना, सिटी 21। हुकूमत शहरियों के गैस बिजली के मसाइल हल करने में नाकाम। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गैस की लोड शेयरिंग, प्रेशर में कमी, बिजली की आंख मचोली ने शहरियों का सुकून छीन लिया। तफसीलात वसीम इफ्तिहार की रिपोर्ट में देखिए। शहर में गैस बिजली के संगीन मसाइल, हर शहरी परेशान। गैस बिजली की किल्लत के बावजूद कराची के बासी होश रुबा बिलों से अजियत में मुब्तला। गैस की 8.5 घंटों से ज़ायद और बिजली की 10 घंटे की लोड शेडिंग ने शहरियों के मामूलात ज़िंदगी को दरम बरम कर दिया। भाई गैस तो सारा दिन ऐसे ही है। सुबह तो हम लोग नाश्ता वाश्ता भारी करते हैं, सुबह 7 बजे जाती है, समझ लो कुछ पता नहीं है कब आती है। लोड शेडिंग का ऐसा है कि सारा दिन के अंदर में 4, 5, 6 घंटे बस, ज़्यादा इससे ज़्यादा नहीं होती। क्या करें, होटलों से मजबूरी लेना पड़ता है, क्या करें, मजदूर आदमी है, क्या कर सकते हैं। बाकायदे की इताअत करते हैं, फिर भी 10-10, 11-11 हज़ार रुपये बिल आ जाता है टैक्स लगा के। जाते तो वो सुनते नहीं है किसी की। कोरंगी, जेट लाइन, औरंगी टाउन, लाइन्स एरिया, बिलाल कॉलोनी समेत मुख्तलिफ इलाके गैस बिजली के मसाइल से मुतासिर हैं। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक शहर में कहीं भी गैर एलानिया लोड शेडिंग नहीं की जा रही। तर्जुमान सुई सरदन के मुताबिक लाइन पैक को बेहतर बनाने समेत रोजाना की बुनियादों पर दीगर इकदाम किए जा रहे हैं। कैमरामैन सज्जाद रईस के साथ बसीम इफ्तिखार, सिटी 21। मुल्की मईशत के लिए अच्छी खबर। PPL के सजावल से तेल और गैस के नए ज़खायर दरियाफ्त में कामयाबी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को ख़त लिख कर आगाह कर दिया गया। नई दरियाफ्त में कुएं से गैस की पैदावार का तखमीना 11.7 मिलियन स्टैंडर्ड क्यूबिक फीट यौमिया मिले हैं। साथ ही तेल की इब्तदाई पैदावार का अंदाज़ा 198 बैरल यौमिया है। आपको बताएं कि मुल्की मईशत के लिए अच्छी खबर। PPL की सजावल से तेल और गैस के नए ज़खायर दरियाफ्त में कामयाबी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को ख़त लिख कर आगाह कर दिया गया। नई दरियाफ्त में कुएं से गैस की पैदावार का तखमीना 11.7 मिलियन स्टैंडर्ड क्यूबिक फीट यौमिया मिलेगा। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे। आपको अपडेट करें कि मुल्की मईशत के लिए अच्छी खबर। PPL की सजावल से तेल और गैस के नए ज़खायर दरियाफ्त में कामयाबी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को ख़त लिख कर आगाह कर दिया गया। नई दरियाफ्त में कुएं से गैस की पैदावार का तखमीना 11.7 मिलियन स्टैंडर्ड क्यूबिक फीट यौमिया मिले हैं। साथ ही तेल की इब्तदाई पैदावार का अंदाज़ा 198 बैरल यौमिया है। आपको बताएं कि मुल्की मईशत के लिए बहुत अच्छी खबर है। PPL की सजावल से तेल और गैस के नए ज़खायर दरियाफ्त में कामयाबी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को ख़त लिख कर आगाह कर दिया गया। नई दरियाफ्त में कुएं से गैस की पैदावार का तखमीना 11.7 मिलियन स्टैंडर्ड क्यूबिक फीट यौमिया मिले हैं। केमिकल दरामद कुनिनकान की शिकायत पर नोटिस। डायरेक्टर जनरल एक्सप्लोसिव अब्दुल अली खान ने 2 हफ्तों में शिकायत के अजाले की हिदायत कर दी। बोले 1937 का पेट्रोलियम मसनूआत का एक्ट मंजूरी के बाद हाइड्रोकार्बन मसनूआत बना लाइसेंस के नहीं लाया जा सकेगा। FPCCI इंडस्ट्री इस्तेमाल केमिकल की फहरिस्त बनाए क्लियर करने कर दिया जाएगा। अशरफ खान की रिपोर्ट में देखिए। एक्सप्लोसिव के DG अब्दुल अली खान का FPCCI का दौरा। केमिकल दरामद कुनिनगान से मसाइल सुने और हल की यकीन दहानी करा। मुलाकात के दौरान दरामद कुनिनगान ने शिकायत की कि 2 साल से लाइसेंस की तजदीद नहीं की गई, जिस पर अब्दुल अली खान ने डायरेक्टर कराची को हिदायत जारी कर दी और कहा कि अब शिकायत पर एक्शन होगा। आपने लाइसेंस आज रिन्यू करना है,
آپ ساری عمر یہ کہیں گے کہ جی میں نے وزٹ کے لیے وجہ. دس از ناٹ دا وے یار. آپ آج لائسنس رینیو کریں, ختم کریں بس. اس موقع پر ایف پی سی سی آئی کے سینئر نائب صدر ثاقب فیاض مگو نے کہا کہ کیمیکل کی درآمد کنندگان کے لائسنس کا مسئلہ حل کر دیا گیا. ساتھ ہی کہا کہ پورٹ پر پھنسے درآمدی کیمیکل کلیئر نہ ہونے کے مسئلے پر ایک کمیٹی بنا دی ہے. اب ایف پی سی سی آئی کی کمیٹی انڈسٹری کے خام مال والے کیمیکل کی فہرست دے گا جس کو کلیئر کر دیا جائے گا. ایک کلوز ایک کمیٹی بنائی جائے ایک جو اس بات کا فیصلہ کرے گی کہ کون سے آئٹم جو ہیں وہ اس ڈی پی ایل کے لاء میں آ رہے ہیں اور کون سے آئٹم نہیں آتے, کیونکہ ایک بہت بڑی کنفیوژن کریٹ ہو گئی ہے کہ کسٹم ہاؤس جو ہے بہت سارے ایسے آئٹمس کو بھی روک رہا ہے کہ جو ان کو ڈی پی ایل کی ضرورت نہیں ہے لیکن پھر بھی وہ اس کو روک رہا ہے. تو انہوں نے کہا اس کو بھی ہم کلیریفائی کریں گے اور میں سمجھتا ہوں آج کی میٹنگ بہت ہی پازیٹیو رہی ہے. ایف پی سی سی آئی میں ہونے والے اجلاس میں کیمیکل کے درآمد کنندگان نے صاف کہا کہ پورٹ پر پھنسے کیمیکل کو جلد کلیئر نہ کیا گیا تو انڈسٹری کے خام مال کی سپلائی چین متاثر ہو جائے گی. کیمرامین سجاد کے ہمراہ اشرف خان, سٹی 21. عالمی مارکیٹ میں سونے کی قیمت $13 اضافہ. مقامی سطح پر 1 تولہ سونا 1300 مہنگا اور 10 گرام سونے کی قیمتوں میں 1115 روپے کا اضافہ ہو گیا. عالمی اور مقامی مارکیٹوں میں سونے کی قیمتوں میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا. عالمی مارکیٹ میں سونا $13 کے اضافے سے $2565 فی اونس کا ہو گیا, جس کے باعث مقامی سطح پر فی تولہ سونا 1300 روپے کے اضافے سے 2,68,700 روپے پر جا پہنچا. اسی طرح 10 گرام سونا 1115 روپے کے اضافے کے بعد 2,29,510 روپے کا ہو گیا. چاندی کی فی تولہ قیمت 3,250 روپے پر مستحکم رہی. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی.